Hi guys, maayong gabi guys. Vlog na punta karon guys. Ato tagawas guys. Bilyon ato tagawas. Guys. Grabe ang ngit na dito guys. Bulat na punta ni guys. Ba't na naglingdar? Kasi mahadlok tadi guys. Mahadlok tadi guys pa. Sabihin na pa guys. Kasi makasugatag mo to guys. Dito guys. Kauran mapodre guys. Tamo gabidyo ko ikakuan pa gabidyo ke. Guys. Ato nang tas gawas guys. Kita. Damo na naiga kon ba? Da. Ano? Da. Bidyo ke dito guys. Ini guys. Dikit gitu. Petik ngit-ngit tao eh. Baka multo to yan. May aninag doon. Parang mata. Nadlok man tomato to guys ay. Ngit-ngit guys. Wala siya. Marang cellphone ni nadapat ko dito sa balay guys. Sa balay guys oh. Dagi, ngit-ngit dito guys ba. Ngit-ngit dire. Hadlok ta maadto dito. Tapos maskuha tag moto. Dagi guys. Ngit kay guys dito. Dito ngit-ngit. Kato ngit-ngit dito. Ini pagitan juga guys. Si guys part. Ulatan yung part 2 guys. Ano na. Okay, salamat guys.